انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین۔ آؤں بدے مسلمانے کے خاص کر لیسٹر کے مسلمانے کے آؤں مبارکباد دیا تو کہ ہیڑی وڈی جگہ مسلمان لائے کرینے خاص کرینے پائیں نوی نسل لائے کرینے بچے لائے کرینے یہ خوبصورت جگہ گھرن میں آوی ہے جتی پایا بچہ بدے یا بچہ انشاءاللہ انتفاعی پانی سکنا نے منجی وہ خواہش ہے امید ہے کہ پا بدہ مڑی نے بھیڑا مڑی نے کم کرو نے پا اسلام جی خدمت نے پائیں اولاد جی خدمت جائے یہ پروگرام نے یہ جو قدم گھرن میں آوی ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدے جی مدد فرمائے آمین۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ المکرمین۔ First of all, on behalf of all Sunni brothers and sisters of Leicester, all the masajid of Ahlus Sunnah wal Jama'ah in Leicester, on behalf of all the ulama, imams and our religious leaders and organizations of Leicester, and particularly on behalf of Leicester Central Mosque, I would like to extend my greetings and congratulations to all our brothers and sisters of Dawat-e-Islami. Particularly, I would like to offer my tribute to the founder of Dawat-e-Islami, Hazrat Amir Ahl Sunnat, Rahbar Shariat و Tariqat, Maulana Hafiz Muhammad Ilyas Sahab Qadri Noori Attari Madani, that we are very fortunate that Leicester is going to have the 21st century's 21st center of Faizan Medina. We were given right now a guided tour of this huge complex by Dr. Zirak Naseem, one of the dedicated brothers of Dawat-e-Islami, and all other brothers of Dawat-e-Islami were also with us. After going around this huge complex, we were amazed to see that Allah subhanahu wa ta'ala has shown His great mercy upon us by giving this great place to Sunni Muslims in the United Kingdom. Alhamdulillah, we are sure that Hazrat Amir Ahl Sunnat Maddazillahul Ali's, particularly his other friends and supporters' guidance will convert this place into one of the greatest center in Europe for the tabligh and for the dawah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah and for the maslak of Imam Ahl Sunnat Ala Hazrat Allama Shah Imam Ahmad Raza Khan Qadri Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Today on 1st February we were here, and we believe that very soon this place would start
functioning and fulfilling the needs of our communities who live here, and this place can be inshallah ta'ala converted into a great masjid, a great Darul Uloom, a great nursery and schools for boys and girls. There will indeed be a Darul Ifta, there will be other offices, and together all these departments under Faizan-e-Madina will be benefiting the moral and spiritual benefits of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Once again, my greetings and congratulations to all our brothers and sisters of Dawat-e-Islami in the city of Leicester, that they made something possible which was otherwise impossible. They raised a fund of over 800,000 pounds, of course including Qarz-e Hasana, in a record short time of only 2 months. It is a record in this part of the world. It shows your dedication. It demonstrates your commitment with Dawat-e-Islami and with Ahlul Sunnah wal Jama'ah and with Islam. Inshallah ta'ala, there will be a day in Leicester when this place would become the beacon of love of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दावत-ए-इस्लामी जो लेस्टर के हमारे अहबाब हैं उनकी वसातत से आलमी जो दावत-ए-इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल कुद्सिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस वजह से कि लेस्टर शहर के अंदर अभी अभी हमने यहाँ मस्जिद इस इदारे में आकर और इस इदारे के अंदर दाखिल होकर जो हमें मालूमात दी गई है और जिन कमरों का या इस पूरी बिल्डिंग का दौरा कराया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमें देखकर इंतहाई खुशी हुई है। और हो सकता है कि हम जो मकामी सतह पे रहने वाले जो उलमाए किराम हैं, बाद दफ़ा हमारी दिली ख्वाहिशात और जो जज्बात थे, अगर उनके तर्जमानी के लिहाज से अगर इतनी बात कह दी जाए कि यकीनन इन्होंने उस ख्वाब की ताबीर की तरफ पहला कदम उठाया है और इस जगह को ख़रीद कर अहले सुन्नत और खुसूसी तौर पर खुश अक़ीदा जो अहले ईमान हैं उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए एक इंतहाई अहम कदम उठाया है, तो ये बेजा नहीं होगा और ना ही ये मुबालगा होगा, बल्कि मबनी बर हकीकत है कि इन्होंने इंतहाई खूबसूरत हमें देखकर और कमरों के अंदर और इस बिल्डिंग को और इसकी लोकेशन और इसके एरिया वाइज जिस अंदाज में ये खूबसूरत बिल्डिंग मौजूद है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये कई ज़रूरतें इससे हमारी पूरी होंगी और खुसूसन अहले ईमान को इस इदारे से उठने वाली आवाज़ से इंशाअल्लाह उनकी अल्लाह दुनिया और आखिरत को खूबसूरत फरमाएगा। मेरी तरफ से मुबारकबाद। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने
علماء کرام کی موجودگی میں اس نئی بلڈنگ کا دورہ کیا اور بہت خوشی ہوئی کہ یہ خوبصورت بلڈنگ خدا جانے ان لوگوں نے یہ کس کے لیے بنائی تھی، لیکن آج یہ یقیناً دیکھ کے خوشی ہوئی کہ یہ اسلام کے کام آئی، اور ہم اس بلڈنگ کو دیکھ کر یقیناً ہم یہ دل سے کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس سے دین کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم سارے مل کر کے امیر اہل سنت کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کی روزی ان کی بالکل طبیعت خراب ہو، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ بدے سے پہلے مبارکباد پیش کری دی ہوئی ہیں دعوت اسلامی جی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کے پوری دعوت اسلامی کی جی دعائیں سے اج لیسٹر نجارہ ایک عظیم الشان اداروں کو قائم تھیو آئی جن کے نعرے نے الحمدللہ جتنا بھی علماء کرام آویانی نہیں کہ میری ایسا کہ میری خوشی تھی ہے جیسا کہ الحمدللہ امید آئی کہ ان ادارے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی صداؤں غوث پاک جی عقیدت نے غریب نواز جی عقیدت انشاءاللہ داسی انہیں جی صداؤں داسی آواز بلند تھی نہیں میں پانچ عقیدے جی ایمان جی انشاءاللہ ان کے ذریعے سے حفاظت تھی نہیں اللہ کریم ان ادارے کے دن دگنی نے رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ شکریہ۔